बुट चेंगमा जरावनो उलनाखा बिलोनियानि चंद्रनगर ब्लक निबिसिं खबजानाय नेताजी सुभाष चंद्रनगर ग्राम पंचायत थैसासरा हालगंखा इंडिपेंडेंट पार्टी नि अंगै बातायनाय कक शिलचाजाखा हापां तैतंनाय बीजेपी बदलि सागाव अ ग्राम पंचायत खरगनै इंडिपेंडेंट पार्टी नि अंगै बातायलायमानि फियाबा बीजेपी नि अंगै बातायनायनो कप्लाय खैनानि बागै थैसासरा हालक अंग्लायखा बुट चेंगमा यागुलनो कक्तमानो मानै पार्टी थाया फाइ सकपाइजाक हांकरफा ते भारत चंद्रनगर ब्लक नि बीडीओ ते पुलिस दागिफां संग्रह ते आबाय बाक्सा फातानि बरक न तुबुई बुथ सेंटर बरक गोबांके फुनो काहरिबा कक कासाखा नेक्स्ट तो बाकी पोलिंग स्टेशन एक नहीं था प्रॉब्लम क्या हो गया साइड में কে কে মারছে চিনছেন আপনি কিভাবে মারছেন নির্দল প্রার্থীতে দাঁড়াইছে ওইটা আমরা তরকারি আমরা এর দাম আর এই দিকে টাকা না করে আমরা আপনারা যে আপনার সাথে যে একজন আছিল সে কি কারণ আছে আপনার সাথে যে একজন নিয়ে আইছিল সে কি কারণ আছে হেল্প করার জন্য আপনার প্লে স্টোর খুলতেছে না প্লে স্টোর কত নম্বর বুথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 13 নম্বর কোন দল থেকে নির্দল থেকে কি বলবেন আজকে ভোট নিয়ে অসংখ্য বাধা বিঘ্ন হইতে আছে আরও বাইক বাহিনী আইছে এখানে বাইক বাহিনী আইয়া আপনার ঘুরা লিখিছে লাঠি ফুটা লইয়া তারপর অপন সুযোগতা আশ্রমের সামনে 150 লোক হবে কমে এখানেও বাধা বিঘ্ন হইতে আছে মানুষ আইতে দিতে আছে কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে কেউ জানাইছি সেক্টর অফিসারকে জানাইছি এখানে স্যার আছে পুলিশ অফিসার আছে এখানে নির্মল এখানে জানি না স্যার আছে উনি আছে ওনারা জানাইছি কখনো কোনো এখান থেকে অনেক লোক আইতে পারছে না ভোট দিতে পারতেছে না এখানে তো বুথ কেন্দ্রে আইতেই পারে না कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में खबर मिले थे तो जल्दी से जल्दी आरओ ने भी एक्शन लिया है और पुलिस की तरफ से भी एडिशनल फोर्स दिया हुआ है तो पोलिंग अभी तक ठीक ठाक ही चला है अभी भी चलेगा कैंडिडेट का माथा फटा है कैंडिडेट का सिर पे उसके तरफ कार्रवाई होगा ना पुलिस की तरफ से लीगल एक्शन होगा किसने किया ऐसा कुछ नहीं अभी मेरे पास खबर नहीं